Kau di mana? Sudah di rumah kita sekarang. Oh, itu di mana? Sampai di rumah. Kita tunggu ya. Tapi sibuk begini anak Jangan, Tuhan boleh lewat telepon soalnya. Mesti datang ke mereka, mari kita tunggu ya. Iya, kita sudah buka rumah sekarang. Oke. Oh, tante saja seperti ini. Apa kabar tante San? Baik. Hah? Cium dulu. Bukan Iya. bagaimana kita mau bilang? Orang kan sebenarnya ada keberapa panitia orang kenapa kamu? Iya. Oh, kita ada maksud. Ada baca nggak tuh tadi kirim ke WhatsApp? Kita ada baca. Makanya karyawan yang mana mau bayar lagi sekarang mau apa? Kita ada maksud begini. Kan biasanya orang kalau mau Natal di Manado sana bukan di sini tuh, mesti ada baju baru, mesti ada sepatu baru, pongan tuh makanan di muka mesti banyak, ada nastar segala macam. Kan kamu kasih sekarang kamu lupa. Bukan aku mau beli kode ini dia. Kok? Ini ada bukan begitu. Orang itu pas marah-marah. Jadi siapa yang maksud? Kalau boleh, anda saja dukungan sama kita. Jadi ada kegiatan maksud kita cuma dulu. Kalau kita bukan rupanya kamu boleh tahu kan? Oh iya, Kalau kita kode nggak kemana kita? Memang cuma mementingkan materi kan? Baju baru, semua baru. Memang ini baru. Masih banyak ya? Masih banyak. Kok semua baru? Itu kan betul ini. Kan apa juga tuh orang Manado. Orang Manado mesti bling-bling. Kalau boleh tuh dari atas sampai kaki ya, kalau boleh kaki cuma kemudian. Makanya kita bermaksud, yang besar, dukung akan mereka. Orang mau bilang selamat tuh. Dukung akan buat kita supaya tapi jadi orang boleh melaksanakan begitu. Kan itu juga tua. Begini Nona, bukan berarti karena Nona biar lain nafasum, tapi bukan berarti yang mana kasih orang cuma mau dilihat sebagai ketua. Kan banyak anggota, orang mereka tanya. Mengerti biar orang Jawa tuh mengerti ya. Oke, kalau bisa jadi nanti BK akan bagi bakar, nanti BK akan nastar. Kurang mau bilang saat lagi buka pintu. Tuang ngampung, kita ke pendapat mana yang boleh beli sana. Mau dulu. Berat begini, ngampung mau di mana? Jadi bagaimana itu lagi? Itu sampai pertemanan yang selama bertahun-tahun. Begini. Jadi kita yang mau bahas apa tentu saja. Kita rasa lebih baik mengasih hilang segala pendapat. Karena berarti ketua itu mesti sama. Bicara itu anggota. Kita satu ketua, dia kan mesti dengar apa kita. Bisa gitu orang. Makanya lu lupa kita supaya kamu tidak dapat terus. Kenapa tak beda? Saya tidak akan begitu. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, satu fragmen dari pengalaman kehidupan di Manado sana di musim Natal. Dat was een leven van hoe het zou gaan in Manado tijdens kerstdagen. Karena Natal itu adalah hari yang paling penting. Want kerst is een hele belangrijke dag natuurlijk. Oleh karena itu kalau hari Natal orang selamat bilang apa? Selamat hari? Dus vandaar dat zij zegt vrolijk kerstfeest, toch? Bukan hari Natal, tapi selamat hari? Dus zegt niet Hari zomaar besar. kerstfeest, maar vrolijk kerstfeest. Hari besar. Het is een grote dag. Oleh karena itu semua sepanjang tahun Dus heel het jaar terarah semua untuk persiapan heb je je eigenlijk voorbereid voor de kerstdagen. acara Natal. Voor de kerstviering. Masih bulan September panitia Natal sudah terbentuk. Vanaf september begin je al met de voorbereiding. Rukun, klub, Verschillende roekoens, verschillende clubs, verschillende verenigingen, jemaat, de gemeenteleden, de panitia kerken Natal. en een hele bestuur van kerken. Dan itu panitia Natal bukan cuma 5-6 orang, kalau boleh 100 orang. En dat bestuur bestaat niet alleen 5 of 6 mensen, maar 100 mensen. Kalau tanya kalau begitu supaya banyak yang datang. En jij zegt, waarom is het zo? Ja, dan kunnen heel veel mensen komen. Dan karena itu semua juga persiapannya adalah mau supaya hari Natal itu
dirayakan secara istimewa. Dus je bereidt je voor om een bijzondere kerstdag te hebben. Dan oleh karena itu orang dari kecil yang besar di Manado tahu Dus hari vandaar- Natal, sudah kata hari Natal semua mulai pikir apa? Van kleins af aan weet je al, als de kerst eraan komt, wat dan? Baju baru, Nieuwe kleding, sepatu baru, nieuwe schoenen, tas baru, nieuwe tas dan lain-lain pokoknya yang en alle andere nieuwe dingen. malah bulan Januari baru lewat hari Natal, Zelfs na de kerst in januari so terbentuk kumpulan-kumpulan untuk mempersiapkan Natal. heb je alweer een vereniging opgericht voor die kerstviering. Kumpulan bahan-bahan, Nieuwe ideeën verzamel je, bahan-bahan berupa tepung, of nieuw voedsel vergaren, gula, je telur. suiker, je bloem. Jadi Bereid je allemaal voor. tiap bulan kumpul doi. Dus elke maand ook geld verzamelen. Nanti akhir November berbagi itu doi, tapi bukan lagi doi, tapi sebentuk bahan. En straks in november wordt daar een voedsel aangekocht en dat werd verdeeld. Karena kalau Natal punya nggak ada pohon terang di rumah, Wat nggak bij ada kerst cookies di rumah, moet je nggak cookies ada hebben baju thuis, baru di rumah, moet je kerstboom nggak hebben. Natal di benar. En als je dat niet hebt, is dat geen kerst. Itulah hari besar. Dat is een grote dag. Tapi itu semua karena tradisi, karena kebiasaan yang Maar dat bertahun-tahun. is allemaal een traditie. Dan oleh karena itu peristiwa yang terjadi di drama kecil En zoals wij tadi, net zagen in het theaterspel, itu kadang-kadang tidak bisa dihindari. dan weten dat het gebeurt. Tapi semua berorientasi pada apa? Pada materi. De focus ligt meestal op het materiële gedeelte. Wah, lemur. Ach, Di meriah, mesti heel apa groot, semua. alles moet groot zijn. Jadi coba tanya habis ibadah, pembacaan tadi dari mana kutip? Maar na de dienst vraag dan aan iemand, waar ging de preek over? Coba tanya kalau habis ibadah tuh khotbah tadi tentang apa? Na de dienst, die prediking, waar ging het over? Paling baru jawab sama dengan tahun lalu. Het zijn zich allemaal ja, zoals vorig jaar, denk ik. Tapi tidak ada yang memberi perhatian. Maar niemand geeft eigenlijk aandacht aan de preek. Oleh karena itu, ketika orang mulai merayakan Natal di tanggal ini juga, Dus vandaar als wij dat aan het vieren zijn, mungkin ini kesempatan juga untuk berefleksi. is dit wel een kans om jezelf te reflecteren. Nah, apa sebenarnya perayaan Natal? Wat is nou eigenlijk kerstviering? Dan itu apa yang kita dengar misalnya dari pembacaan tadi dari kitab Injil Lukas, En wat wij horen, zoals dat in Lucas staat geschreven, Natal adalah Allah menjumpai manusia. kerst is de ontmoeting tussen God en de mens. Tapi Allah tidak datang menjumpai orang-orang hebat, Maar God komt niet bij alleen maar grootse mensen. bukan orang pembesar, Niet alleen maar naar de regelaars van het bukan land. orang kaya, Niet alleen maar bij rijke mensen komt orang hij. berkuasa. Of mensen die macht hebben. Tapi datang malaikat-malaikat kepada siapa? Maar de engelen kwamen juist bij wie? Kepada para gembala. Bij de herders. Gembala yang tersisih dari masyarakat. Herders Dia punya die peran penting. eigenlijk lager staan in deze maatschappij. Tidak punya kuasa politik. Ze hebben geen macht, geen politieke macht. Tidak punya kuasa ekonomi. Economisch zijn ze ook niet zo Tidak sterk. punya pengaruh budaya. Ze hebben niet eens invloed op de cultuur die er was. Sosial. Ook op sociaal level. Mereka hanya mengerjakan pekerjaan menjaga kawanan domba, kawanan ternak. Wat zij doen is alleen maar bewaken van het Yang schaap. bukan juga milik mereka sendiri. En dat schaap is niet eens van hun. Tapi kepada orang-orang ini, Maar juist bij die mensen Allah datang. kwam God. Bahkan bukan hanya malaikat. En niet Satu alleen orang yang maar datang. 1 of 2 engelen die daar waren. Tentara Maar heel veel kwamen ze bij de herders. membawa satu berita sederhana. En ze hebben maar één simpele opdracht. Hari ini telah lahir bagimu Deze dag is geboren Yesus Kristus Juru Selamat. de Heer Jezus Christus, de redder en verlosser. Apa artinya itu kalau itu diberitakan kepada orang-orang yang tidak berarti? En wat betekent dat als dat gevraagd wordt aan mensen die eigenlijk niks kunnen? Kalau itu diberitakan kepada pembesar, dia akan mungkin mengerahkan seluruh aparat. Als dat gegeven zou worden aan de machthebbers, dan zouden ze iedereen natuurlijk laten doen. Tapi ketika diberitakan kepada orang-orang sederhana, Maar juist bij die mensen die geen macht hebben, maka ia ingin menunjukkan di mana Allah itu hadir sesungguhnya. wil hij eigenlijk laten zien waar God eigenlijk staat. Dan dia hadir di dalam diri gembala-gembala dengan pesan-pesan yang sangat-sangat sederhana dan sangat-sangat manusiawi. En hij staat de herders bij met een belangrijke boodschap, een simpele, eenvoudige boodschap voor hun.
hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Deze dag is de redder geboren voor u. Dan para gembala itu diberi tanda bahwa bayi yang lahir itu ada 2 tanda penting. En ze hebben toen tekenen gezien bij de geboorte van de Heer. Pertama, dia dibungkus dengan lampin Het eerste teken, hij werd gewikkeld in een doek. dan diletakkan dalam palungan. En hij wordt gelegd in een voederbak. Gara-gara 2 istilah ini, gereja menganggap Yesus lahir di kandang. Dus vanwege die 2 dingen denken heel veel kerken, de Heer is geboren in een stal. Padahal tidak ada kata kandang di dalam cerita. Maar eigenlijk wordt daar niks gezegd over een stal. Tapi 2 ciri ini menunjukkan Door die 2 kenmerken bahwa Yesus itu benar-benar datang dalam segala kerendahan dan kesederhanaan. dat de Heer Jezus is gekomen in alle nederigheid. Dalam segala ketergantungan, dia tidak punya daya apa-apa. En eigenlijk in alle afhankelijkheid, hij kan zelf niets. Dia harus dituntun, diarahkan, dipelihara. Hij moest begeleid worden, hij moest bewaakt worden. Tapi dengan itulah kemanusiaan kita. En dat is eigenlijk onze menselijkheid. Kemanusiaan yang sebenarnya tidak berdaya tanpa orang lain. En wij zijn afhankelijk ook van anderen. Kemanusiaan yang hanya mungkin bisa jadi karena ada orang lain. Mens zijn is afhankelijk van ook andere mensen. Dan itulah keselamatan dari kehidupan karena kita hidup bersama-sama dengan orang lain. En dat is de redding van ons omdat wij samen leven met anderen. Tidak ada persoalan kekuasaan di sana. Er was geen sprake van Tidak ada machthebberij. persoalan ekonomi di sana, uang di sana. Er was toen geen problemen met geld. Hanya ada persoalan relasi satu dengan yang lain. De enige uitdaging is je relatie met Sama dengan anderen. relasi Allah terhadap manusia. Net zoals de relatie van God met jou. Nah, kita hidup sekarang di tengah-tengah zaman di mana pesan-pesan Natal ini hilang, En wij leven, dipantai oleh materi. we leven in een tijd waar die boodschap van kerst eigenlijk verdwenen is. Verslagen door materie. Di bawah di mana-mana orang mengutamakan hal-hal yang bersifat materi Overal hoor je alleen maar materiële dingen. dan melupakan harga dan nilai kemanusiaan yang dihadirkan oleh berita Natal. En je vergeet eigenlijk de waarde, de echte waarde van een kerstboodschap. Bahwa manusia itu diciptakan sama semua di mata Tuhan. Dat wij zijn geschapen gelijk in de ogen van God. Tapi tidak berarti bahwa semua manusia sama. Maar dat betekent niet dat we allemaal gelijk zijn. Manusia harus berbeda. Wij moeten juist anders zijn. Karena dengan berbeda, dia akan mampu menjaga kebersamaan. Want door dat verschil, dat brengt mensen juist Itu bijeen. persoalan yang dilihat oleh Rasul Paulus di jemaat di Korintus pada saat awal. En Paulus had dit gezien bij de gemeente in Korintiërs. Orang-orang datang dari berbagai macam latar belakang dengan macam-macam kehebatan, keutamaan. Mensen kwamen uit verschillende lagen van de bevolking. Dan semua datang dengan mengutamakan, kau bukan kita, kau nenek kita. Zij kwamen allemaal, ja, Kita punya kemampuan. kijk maar naar mij, ik ben het, ik ben de grootste, ik ben de beste. Dan ada muni semua. Maar zonder dat kun je niet leven. Tapi Paulus kemudian mengambil ilustrasi untuk menggambarkan manusia yang baik itu dengan sebuah tubuh. Paulus vertelde toen een verhaal over het lichaam. Ya tidak mungkin tubuh itu semua tangan. Hij zegt, het is onmogelijk dat je hebt alleen maar handen Dan en een tangan lichaam. tidak bisa menganggap bahwa dia harus bisa mengambil alih semua fungsi kaki, En alleen je hand, je kan niet eens lopen met je hand. fungsi mulut, fungsi telinga. Met je hand kan je niet praten. Tangan itu benar-benar menjadi tangan ketika dia melaksanakan tugasnya sebagai. Want een hand is een hand en daarvoor is hij bedoeld. Dan itu sebenarnya prinsip bahwa manusia itu sama di hadapan Allah. En dat is het principe, iedereen is gelijk in de ogen van God. Tapi dia tidak seragam, dia punya pendapat berbeda. Maar je hebt natuurlijk je eigen meningen, je eigen manieren. Dia punya warna kulit berbeda. Je hebt je eigen huidskleur, je hebt andere achtergronden. Dia punya kehidupan. Je hebt je eigen leven. Dan perbedaan-perbedaan itu En al die dilihat verschillen sebagai kekayaan ciptaan Allah. moet je juist zien als de rijkdom van de schepping van God. Dan ini sementara hilang di tengah-tengah masyarakat. En dit is beetje bij beetje aan het verdwijnen. Di mana-mana di dunia ini peperangan terjadi karena perbedaan dipertajam. Overal ter wereld zie je oorlogen, omdat Adalah kebalikan dari prinsip-prinsip dasar kemanusiaan yang dicerminkan oleh bayi Yesus yang datang di tengah-tengah. En het is juist heel verschillend aan wat Jezus had gepredikt. Akhirnya yang kita lihat di dunia ini sekarang ini,
En wat wij zien tegenwoordig, Di mana-mana manusia itu punya harga, tapi tidak lagi punya nilai. worden wij bestempeld met prijs. Semua bisa dibeli, Alles kan je kopen. seakan-akan tidak ada yang punya nilai lagi. Alsof alles geld kost. Tengah-tengah politik, di Indonesia nanti sebentar lagi ada pemilihan umum. In de politiek, tijdens de verkiezingen, Money politics akan bermain. geld in de politiek, die gaat Bukan spelen. itu di gereja pun money politik. Ook in de kerk heb je politieke spel, geldspel. Kehidupan di mana ada kekuasaan itu, di sana juga ada kerawanan dan permainan uang. Waar macht bestaat, overal, heb je ook een politiek spel. Een spel met geld. Dan orang-orang sepertinya kehilangan nilai kehidupan. En het lijkt alsof wij de normen en waarden verliezen. Orang menghargai hanya karena menghargai keadaan yang ada, tapi bukan menghargai manusia. Mensen zien de buitenkant van jou, de waarde van jou in geld uitgedrukt, vaak. Ini tantangan-tantangan yang kita hadapi. En dit zijn de uitdagingen waar wij mee te maken hebben. Dan saya kira Natal Kawanua ini adalah tempat juga untuk berenung. En ik denk dat deze kerstviering bij Kawanua gemeente een plek Karena is om kalau na kita te bicara denken. tentang orang Kawanua, kita akan berbicara tentang orang Minahasa. Als wij praten over mensen uit Kawanua, het zijn mensen uit Minahasa. Dan nama Minahasa itu adalah satu Mensen. cerminan dari suatu perjuangan kebersamaan. Het is eigenlijk een spiegel van de strijd van het samen zijn. Karena Minahasa berarti mereka yang telah bersatu. Want Minahasa betekent zij die verenigd zijn. Siapa mereka? Wie zijn ze? Saya dan istri saya berasal dari dua suku yang berbeda, sama-sama Minahasa. Mijn vrouw en ik komen uit verschillende volkeren, maar we zijn één Minahasa. Orang tua kami bicara bahasa yang berbeda, Onze ouders spreken verschillende talen, tapi kami sama-sama Minahasa. maar wij zijn Minahasa. Dan di zaman dulu ada peristiwa di mana ada kurang lebih 7 suku yang berbeda di Vroeger Minahasa itu had je 7 verschillende volken in yang Minahasa. menyatakan kebersamaan ini. En zij hebben gezegd, wij horen bij elkaar. Oleh karena itu Minahasa itu tidak pernah adalah suku. En daarom Minahasa is eigenlijk geen volk, geen etnische groep. Tetapi satu bangsa. Het is één natie. Karena dia perbedaan yang mampu dipersatukan. Al die verschillen bij elkaar. Dan kita tentu berterima kasih dalam sejarah. En wij danken eigenlijk in de geschiedenis, Karena dalam sejarah kolonial Dat ada is- Minahasa yang pernah dan pertama kali diberikan demokrasi. tijdens het koloniale verleden, Minahasa was de eerste met democratie. Ya, lewat Minahasa Rahat Via Minahasa di abad ke-18. in de 19e eeuw. Tapi ini semua cerminan dari usaha. Maar het is een afspiegeling van het werken eraan. Dan kita kebetulan yang mayoritas dari usaha itu adalah orang-orang yang bertumpu pada Alkitab. En toevallig, al die mensen die bij elkaar komen, zijn mensen die de Bijbel kennen. Oleh karena itu pesannya ini sangat dalam bagi orang Minahasa dimanapun di dunia ini. Dus de boodschap voor de Minahasa mensen is heel diep, waar je ook bent ter wereld. Bahwa dia adalah penjunjung tinggi kemanusiaan seperti Kristus di dalam palungan. Jij eert het mens zijnde, net Ja, kan je- Jezus in de voederbak. Dia akan memelihara kehidupan setiap orang siapapun tanpa Je terkecuali. zal voor je naasten zorgen, wie dat ook is. Seperti dia memelihara Yesus di dalam palungan. Zoals de Heer Jezus wordt verzorgd in die voederbak. Karena itu dia akan juga mampu memberikan semua talenta yang ada di dalam dirinya En daarom is het zo dat je al je talenten moet gebruiken untuk menjadikan setiap orang itu bahagia. om je naasten blij te stemmen, Setiap orang itu sejahtera. om je naasten vrede te geven, Setiap orang itu selamat dalam arti om je kata, naasten te redden, bisa menikmati kehidupan ini tanpa ketakutan, zodat wij allemaal kunnen genieten van dit leven zonder angst, tanpa kekerasan, zonder hardheid van dit leven, tanpa kebimbangan, zonder twijfels, dan dengan hati yang terarah kepada Tuhan. maar met een hart volledig gefocust op God. Oleh karena itu dimanapun kita hadir, kiranya kita lewat Natal ini Dus daarom waar wij ook zijn, via deze kerstviering, menjadi berkat bagi semua. dat wij een zegening mogen zijn voor Orang tanya anderen. bagaimana sih menjadi berkat bagi orang? Mensen vragen, hoe doe je dat? Een zegening zijn voor anderen. Saya bilang mulai itu dengan kalau orang dulu di sini tuh orang di sebelah tidak pindah. Begin maar door gewoon te zitten, stil te zitten. En dat mensen niet weggaan van jou.
Itu justru pertama, orang sudah jadi berkat bagi orang. Dat is een eerste stap om een zegen te zijn voor Yang anderen. kedua tuh orang kalau orang duduk tuh orang senyum kita buka mata. En tweede, als je zit naast iemand, die persoon naast je, die blijft glimlachen. Yang ketiga kalau orang duduk tuh orang itu akan merasakan bahwa Tuhan dah duduk di sebelah dia. En ten derde, degene naast je voelt, God zit naast mij. Karena itu tuh akhirnya orang bilang, oh orang banyak kali dengar di status-status di Facebook. Maar sinds vaak de status op Facebook van mensen, Diberkati untuk menjadi berkat. je bent gezegend om te zegenen. Maar dia masuk ruangan langsung keluar sama motor. Maar als jij binnenkomt en iedereen weggaat, dan ben je geen zegen. Tertanya waktu dapat atuh kita mau lewat sana juga. Of als je iemand ziet, nou ik ga wel de andere kant op en ik wil hem niet spreken. Hal-hal yang kecil yang sederhana Die kleine dingen, yang menunjukkan ada kemerosotan dalam kemanusiaan. laat eigenlijk zien dat de mensen horen niet bij elkaar. Dat hoort niet zo te zijn. Susah semua bikin senang orang kan? Het is moeilijk om anderen blij te maken, toch? Gampang. Of is het makkelijk? Dengan kemauan dan dengan cara melihat bahwa orang lain juga adalah Kristus yang hadir di tengah kita. Dan kita akan juga dilihat sebagai Kristus yang hadir di tengah mereka. Door gewoon te zien dat Christus in anderen aanwezig is. En dat zij ook zien dat Christus aanwezig is in jou. Di Manado ada istilah sekarang ini, In Manado heb je, yang sekarang ini semakin cenderung untuk susah kalau lihat orang senang. een soort gezegde. Het is moeilijk om te zien dat anderen het goed hebben. Maar senang kalau orang susah. Maar je bent blij als anderen het moeilijk hebben. Dan ini ciri orang Manado yang harus dihilangkan. En dit soort dingen moet je eigenlijk weglaten. Karena itu tidak sekali mencerminkan sedikit pun Kristus yang hadir. Want het is geen afspiegeling van Christus in jou. Semua yang percaya katakan amin. Dus zij die geloven zeggen amen.